जहाँ देखा जाए ताहा सबु बेले सत नुहे एवं जहाँ सत ताहा सबु बेले देखा जाए ना। ए दुईटी कथा को मने रखि थांतु। चाषींकर दुख को आमे आजिर शो रे असम्मानित करबा पई चाहू नाहु। दृढ़तार सहित केवल गोटे कथा कहबा पई चाहिबी, चाषी आमको खाद्य दिए, चाषी हेउची अन्नदाता, चाषी को न्यूज 18 तथा ओडिशा एवं राज्य सम्मान करे एवं चाषींकर घटना को राजनीति सहित आम जोड़िबा पई चेष्टा करू नाहु। किंतु मोर प्रथम विषयटी राज्य राजनीति को प्रभावित करिछि। विषय उपरे नजर पकाई नियंतु। कोन से विषय अटे? विषयटी हेउछि नवीन का आगरे कांद सत ना अभिनय। कोन पई जने चाषी कांद को अभिनय एवं सत सहित मु जोड़िया पई चेष्टा करुछि। 2 दिन पूर्व गोटे वैद्युतिक गणमाध्यम रे किछि विजुअल को नहीं गोटे आलोचना हैला एवं आलोचना हैला नवीन पटनायक जो दिन सालेपुर महंगा को जाइथिले चाषींकर दुख बुझिबा पई जने व्यक्ति सही स्थान रे जोर जोरे कांदुथिले, जार दृश्य मध्ये आपण टीवी स्क्रीन रे देखि पारुछन एवं निजर धान को देखौथिले नवीन पटनायक को देखंतु मोर दुख केते। किंतु किछि विजुअल सामना को आसिला एवं अभियोग हैला जे से सत चाषी नुहंती, से अभिनय करुथिले एवं अभिनय करबा पई तांको पूर्वरु किए कहितिला कथारे केते सत्यता रहिछि आमे जानि नाहु। से दृश्य गुड़िक उपरे आपनकर दृष्टि आकर्षण करे देबा पई चाहिबी, जा सोशल मीडिया रे वायरल हेउछि एवं विभिन्न गणमाध्यम संस्था मध्ये याको खबर हिसाब रे नैचंती। दृश्य 1 उपरे नजर पकाई नियंतु। शीघ्र शीघ्र दृश्य गुड़िक देखि नेबा। दृश्य नंबर 1 हेउछि जे नवीन पटनायक आसीबा पूर्वरु एई व्यक्ति जनक धान धरी ठिया हेइचंती, मुंडरे ठेका बांधिचंती एवं से चाषी की नुहे आमे एपर्यंत संपूर्ण भाव में स्पष्ट नुहे, किंतु एपरी दृश्य देखा मिलता। दृश्य नंबर 2 उपरे दृष्टि आकर्षण करदेवाई चाहिए। दृश्य नंबर 2 होची नवीन पटनायक आसु आसु से हठात कांदिबा आरंभ कर देथिले एवं नवीन पटनायक आसु आसु से कांदी कांदी से धान गुड़िक नहीं नवीन पटनायक पाखक जाउथिले। से ठेका जो पिंधिथिले ताकू बारंबार निज हाथ में आघात दउथिले एवं हठात कांदिबार दृश्य लोकन को टिए कंफ्यूज करथिला, लोकन को द्वंद्व करथिला जे हठात तांको केमती कांद मारिला। दृश्य 3 उपरे आपनकर दृष्टि आकर्षण कर देबा पई चाहिबी। मुख्यमंत्री को आगरे एई व्यक्ति जनक कांदुथिबार दृश्य आपण देखि पारुचंती एवं मुख्यमंत्री पाखको क्षमा करिवे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पाखको एई व्यक्ति जनक जाइथिले एवं पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मध्ये एई दृश्य को देखिथिले एवं एई दृश्य को देखिबा परे से निजर रिपोर्ट मध्ये देइथिले एवं यहाँ पर आउ गोटे दृश्य सामना को आसला। दृश्य नंबर 4 उपरे आपनकर दृष्टि आकर्षण कर देबा पई चाहिबी। ए व्यक्ति जनक गोटे स्कूटी रे जाई से धान गुडी को रखिथिले एवं सही स्थान रे शर्ट पैंट पिंधुतिबार दृश्य मध्ये सामना को आस्तिला। पंचम दृश्य उपरे आपनकर दृष्टि आकर्षण कर देबा पई चाहिबी, जे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। ता माने गोटे कथा एथिरु सीधासलख भाव में जना पडुछि जे से प्रथमे ब्लू कलर रे शर्ट एवं ब्लैक पैंट पिंधिले, तापरे पूर्वतन मुख्यमंत्री तो नवीन पटनायक आसीबार थिला ड्रेस चेंज करथिले, मुंडरे ठेका पिंधिले, तापरे धान गुडी को धरिथिले, हठात कांदिबा आरंभ करथिले। कांदिबा पर नवीन पटनायक पळैथिले सेतले पुणी थरे निज स्कूटी जाग को आसीथिले एवं जाइथिले। सत जानिबा पई सीधासलख भाव में एई चाषी जनक पाखकु जिबा आम सहित सीधासलख भाव में जोड़ी जाउचंती प्रशांत परिजा, जे कि कुआ जाउची जे अभिनय करिचंती, किंतु आमे जानिबा से अभिनय करिचंती ना सत कहउचंती। प्रशांत बाबू आपनको स्वागत करी न्यूज 18 ओडिया को। ए वीडियो गुड़िक देखिकी आपण को भी लगुनि कि आपण अभिनय करथिले बोली? नहीं सर, अभिनय या निच्छक सत्य कथा सर। किंतु प्रशांत बाबू जो 4टा सिक्वेल होची आपण हठात कांदिबा आरंभ कर दोचंती, आपण अछंती अछंती आ कांदिबा आरंभ कर दोचंती। सर मु आपण निजे प्रमाण सहित जदि आपण कहिबे मु आपण सब प्रमाण देखेबी। जने चासी मु धानटा को बिल रे हळा काटिथिली, हळा काटिक नेकी आसली सर। हळाटी जेहेतु हळाटी कादुआ होइतिला मु सर सार्टटा को ओले देली। ओके प्रशांत बाबू, किंतु आ गोटे विजुअल भी सामना को आसुची जे तेनु सार्ट पिंधिबा नहीं नहीं आ गोटे विजुअल सामना को आसुची जे आपण जेतेबेले लास्ट को नवीन पटनायक पळौचंती आपण गोटे जगह रे सोईचंती एवं आपण जने पचारची जे आपण चासी तो आपण जोरे हसी दउचंती, से विजुअल भी सामना को आसुची, काहे कि हस देले आपण सेतेबेले? आज्ञा
ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଶୁଭୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ, ପାଣି ପିଇଲେ, ଚକୋଲେଟ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ତମ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇନି ଦେଖେଇବନି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ହଳା କାଟିକି ଆଣି ଦେଖେଇବି। କଣ ହଳା କଟା ହେଇଛି, ମୋ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ସାର୍ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି। ଓକେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ କହି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା କହି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। এইটা স্যার 12:30 কথা। ইয়ে যে ভিজুয়ালটা দেখাউଛନ୍ତି সে ভিজুয়ালটা যেতে পঠাইଛନ୍ତି স্যার সেମାନଙ୍କ কতিকি এমান ଦେଖିଲେ সেটা হচ্ছে 12:30 বেଳର কথা শোইবাটা। কিন্তু ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଖୋଜିଲାଠୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଇଏ 5ଟା ବେଳର କଥା ସାର୍ ନୁହେଁ, ଇଏ 12ଟା ବେଳର କଥା ସାର୍, 12:30 ବେଳେ। କିନ୍ତୁ 5ଟା ବେଳେ ଏ ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆମ କ୍ୟାମେରା ତାକୁ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ, ଖିଆପିଆ ବି କରୁଥିଲେ ସାର୍। ନାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ କୁଆଡେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ବାଇଟରେ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ବୋଲି, ଏ କଥା ସତ କି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ହଉଛି ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଜଣେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର ସହିତ ଭଲ ପାଏ ସାର୍। ঠিক ଅଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଯୋଉ 4-5ଟି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସବୁଆଡେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତରେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନା ଟିକିଏ କିଛି ଅଭିନୟ ଥିଲା? ଟିଭିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ ଜେଲ ହେଇଯିବ? ଯଦି ଅଭିନୟ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି, ଥରେ ଥରେ ଏମିତି ହୁଏ, ନେତା ବି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଷୀ ଯଦି ଅଭିନୟ କରିଦେଲା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଜମା ସାର୍ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ନିଛକ ସତ କଥା, ସତ୍ୟ ସାର୍। କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାର ଚାଷ ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଛି ସାର୍, ମତେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସାର୍ କରିଛି, ଚାଷ କରିଛି, ଆଉ ମୋ ଜଣେ ଚାଷୀ ସିଏ ଯୋଉ ବଜଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାଷୀ ନୁହେଁ ସାର୍, ମୁଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବି। ଓକେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଏକର ଜମି ଅଛି? 8 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ସାର୍। ଓକେ 8 ଏକର ଯାକ ଜମି ଫସଲ ଖରାପ ହେଇ ଯାଇଛି? 8 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ସବୁ ପାଣି ଚଢିଛି। ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କଟା ହେଇଥିଲା ସାର୍, ସେତିକି ଅମଳ ହେଇକି ଆସି ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ସାର୍, ମାନେ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଛି, କଟା ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକିରି ଶୁଖା ହଉଛି ସାର୍, ଟେକା ହେଇକିରି। ଓକେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ କୁଆଡେ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି, ଆପଣ କୁଆଡେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରିକିରି ବି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମାନିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସାର୍, ଆପଣ ମୋ ଲାଇସେନ୍ସ ଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେଇ ପାରିବେ। 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ ମୁଁ କାମ ପକଉଛି। ଯୋଉ ଏବେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପିକେ ଜେନା ଯୋଉ ଲଟେରୀ କରିଥିଲେ ସାର୍, ଏବେ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ ବାଜିନି, ମାନେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡିନି ସାର୍। ମୁଁ ଏଡେ ହତଭାଗା, 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାମ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡିନି। 2.5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଗୁଡାଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ତ? 2.5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି କାମ? ନା ମାନେ ଗୁଡେ କାମ ସାର୍ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ କାମ ସାରେ। ମୋର C କ୍ଲାସ ଲାଇସେନ୍ସ ସାର୍, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ, ମୋର C କ୍ଲାସ ଲାଇସେନ୍ସ ସାର୍। ମୁଁ ଏ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ କାମ ସାର୍ ପାଇକି କରେ। ଓକେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, ମୋ ମନରେ ବି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଚାଷୀଟିଏ ଧନୀ ହେଲେ ଭଲ, ଗୋଟେ ଧନୀ ଚାଷୀ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଚୁଜ କରାହେଲା? ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆଉ କେହି ଚାଷୀ ନଥିଲେ? ଆଉ কোন ছোট চাষী কে নথিলে যে বহুত দুঃখী ଥିଲେ যে চাষ উজুড়িকি তাଙ୍କର জীবন বরবাদ হয়ে যাইতাंदा? आपनको कोन भाई चूज करा हला कि आपण कोन भाई ठिया हले? ना सर, मो सांगरे 18 जण ठिया थिले सर। मु एकाटिया न सर, आपण विजुअल देखंतु, मो सांगरे
18 ଜଣ ଚାଷୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, 3 ଜଣ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସାର୍, ଆଉ 15 ଜଣ ବିଲରେ କାଦୁ ଲାଇନ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସାର୍। 18 ଜଣ ଚାଷୀ ଥିଲେ ସାର୍, ମୁଁ ଏକାଟିଆ ନଥିଲି ସାର୍। ଓକେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଧାନ ଦେଖେଇବି ବୋଲି? ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସାର୍ ଇଏ କରିଥିଲି, ଧାନ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ଧାନର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସାର୍ କରିଥିଲି, କେହି ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ତଥାପି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଛି, ନେତା ବି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, টিকে অভিনয় থিলা কি যে নেতা আসছেন টিকে যদি আমি অভিনয় করদবা টিকে অধিক কিছু মিলি যাই পারে এমতি কিছু ভাবিଥିଲେ কি আপন? जमा अभिनय सार जगन्नाथ नियम कौन अभिनय सार नहीं, जगन्नाथ नियम खाई कौन सार कौन अभिनय नहीं, ये निच सत कथा। मत सार कष्ट लगिला, जो प्रकार धान परिस्थिति देखला मत कष्ट लगिला, मु आज्ञा ये करछि कोनोसी धानर वर्षकर रोजगार केते हुए आ मो ना धानर सारे खर्च वर्च जाए 50-60 हजार टका सारे मिले सार वर्ष को मिले सार। हाँ कुआ जाउची आपन पाके 4 चकिया भी अछि, आपन टिके गां रो टिके भलो चासी धनी धान सार हुए ना, आपन टिके धनी चासी गां रो बोली कुआ जाउची सत तो नाही सार मिछ कथा। ओके मिछ कथा ठीक अछि प्रशांत ना सार सेटा संपूर्ण मिछ कथा। अनेक घटना घटे केउठी सत केउठी मिछ ताकू नेकरी विभिन्न प्रकार कथा आलोचना भी हुए। आशा करूछु आपन कथा सत हेतिबो, जदी अभिनय हेतिबो आपन तो मानिबेनी। ठीक अछि हमें अनेक गुडे विजुअल देखौछु। प्रशांत बाबू बहुत धन्यवाद, आपन हम सहित रहिले जाहो सेटा गोटे बहुत बड़ कथा। बहुत धन्यवाद प्रशांत परिजा जे कि एबे वायरल होउचंती एवं तांको लोक माने देखचुंती अभिनय करूथाई पारंती, से सतरे अभिनय करिसंती कि नै तां कथारो स्पष्टतार सहित जणा पडिला नाही, किंतु ए विजुअल पछर सत परवर्ती समय जणा पडिबो। एवं चाषी को नहीं कहीं अभिनय न करंतु बा नाटक न करंतु, चाषी अन्नदाता एवं आमको खाइबा दिए ता